yan? Dragon? Okay. Oh, are you ready, Dragon? Wow, talagang dragon. Na dragon sila. Oh, kaya ayaw man nila mag-mic. Okay. Oh, ready, go. Wala kasi nag-lead eh, kanina. Kaiser talaga. Basta Kaiser. Yan, wala pa nagkatrasan din si Kaiser. Oh, yan, oh. Pwede siya lang mag-isa. Pakikin lang ha. Wow! Ay, akala ko tapos na. Huwag ka muna dyan.